नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे न्यू ब्लॉग को स्वागत करछि मु सुनील। चलंतु आज ब्लॉग टी को एंजॉय करिबा। आशा करछि आपण मानको भल लागिवो। सांग माने देखंतु हमर खरा बेलिया समय 9टा बाजिलानी एति बळे की गछ न गछन हम घरणी भल काम करछन जे फूल गछटे न गछन बड़ गछटा है सीना नहीं कौन रखू ये रखदे छेली खाइबे नहीं ना खाती नहीं हाँ खाती नहीं सोफा सेटा सोला सुखेबा अल्प अल्प की सफा करना एत गुड़ा कि सफा कर सब मजुरीटा मिल घरणी आज ये सफा कर सारानी सका नालिया सागुआ नेलिया कमला कलर से कपड़ा का सब झालर फालर सफा कर दौची आज पानी छाड़ीला गवर्नमेंट पानी छाड़ी एवं बंद हो गलानी ड्रम टा फाँका पूरा पानी फाँका पानी अच्छी सिंटेक्स रे पानी अच्छी किस खोजुचु बढ़िया लगता ना आज आम घरणी ये आंब कूल बरई आम सड़ापी टाँक पूरा चचिमी चचिमी पूरा एति चिपा गला कौन दबू एटा सिजेबू गरम रागी गले तू मुह रुचि जाए रुचि गले तू मुह सुखी जाए ओ एमिति सुंदर झीटे तू फूल सपारी रे नब किए तते फूल सपारी न हो अंग माने ना वर्तमान आम केक खाइबा सकाळू आज पखाड़ है नहीं सकाळू से केक खाइते पड़ुची सूजी केक केटा सूजी हुए तू खाइबू खाइबू भल लगुन मेडिकल जा गाधे दू जा एटा आउट अच्छे केक एटा उठा खाइबा काय तो मां को दे दो जा पखाड़ खाया को मैंने देखत आमर इना बर्तमान वाल गा थिला जे सिला होचे सिलाई कर दिया होचे वाल गा ये तार घोड़े घोड़ा की सिला ए जा भात खाइबू जा ए निनी निनी रे ए निद नाउची वो गाधु को जो भात खाइबा
ଆଉ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇବି ଦେଖା ଟିକେ ତ ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ନୁଚୁଛି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ନୁଚିକି ରହୁଛି ନାଜ ଲାଗୁଛି ନା କିସ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ସିଲେଇଟା ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇନା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାତ ଏଇନା ଖିଆ ଚାଲିଛି ସମୟ ହେଲାନି 1:30 ପାଖାପାଖି ଭାତ ଅଛି ଆମର କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଅଛି ଇଏ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଟିକେ ଭଜା ଅଛି ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରଣୀ ମିଠା ଆମ୍ବଟା ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି এটা কি ভজাটা এটা এইটা পত্র ইটা পত্র কইল পত্র ভজা কুন্দুরি পত্র ଆଉ ପିଠଉ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ ଡାଲି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ ମହୁ ପାଳୁଥିଲେ ଯେଟା ଗୋଲଟି ବୋଲଛି ତାର ନିଆଁ ଧାପ ବାଜିଛି ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବଟିଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ମହୁ କେମିତି ତାନେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ତାର ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କେତେ ଦୁରିଆ ରସ ଆଣିକି ତାର ରଖୁଥିଲା ବଗିଚାରୁ ଫୁଲରୁ ନା ବଗିଚାରୁ ସେ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଥାଏ ନା ଆଉ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ ନା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଆମ ଘରଣୀ ମହୁ ପାଳୁଛନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇନା ମହୁ ପାଳୁଥିଲେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ ଟିକେ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ା ବାସ୍ନା ଅଛି ଜମା ସାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ବସା କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କରିଥିଲେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛନ୍ତି ଚିପୁଡ଼ି ନେଇ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇ ନା ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା କିସ କରିବା ତୋର ଚିପୁଡ଼ିବେ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଖାଇବେ ଆଉ ଏଟା ନାଇଁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ରସଟା ଅଲଗା ଥାଏ ଚିପୁଡ଼ିକି ଏଟା ଖାଲି ତାର ଇଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛେ ପୁରା ମହୁଗା ତାର ରସଗା ମାନେ ଖୁଳ ଖୁଳ ଥାଏ ସେ ଚିପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଗାର ରସ ଥାଏ ଭାବୁଛୁ ଏଗା ଅଲଗା ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ନେ ଖାଲି ରସଗା ନେ ବୁତି ଦେଇଥିବ ଭାତ କା ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଖାଇନେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଷୀର ନା ଇଏ ଖାଇବ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ가 ବଢ଼ିଆ ନାଗେ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ এটা কিসটা ମାନେ ଇନା ଆମେ ରାତିର ଭୋଜନ କରିବା ରାତି ହେଇଗଲାନି ଆଜିର ଆମର ରାତି ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଅଛି ଖାଇବା ଡାଲି ଭାତ ଆଉ ଏଠି ଭଜା ଲାଗିବ ଏଇନା ଦବ ଇଏ ଆମର ଡାଲି ବରା ଆଣିକି ଡାଲି ବରା କରୁଛୁ ଭେଣ୍ଡି ଦିକେ ଆଣେ